Guys, paka na. Paka na guys. Okay guys, let's go guys. Dami na kayo guys oh. A few moments later. Ang buntag sa tanan, pito tag tamarong, no? Tamarong guys, no, kuha itong amahan. Gamay na po kayo, pero magsugbat ang tamarong mga Karumbles TV. Kilami, kanisyo, tanawan ninyo. Tamarong guys, so ato na magluto pa guys. So let's go! Ay, lamigan niya, oy! So kanina pa guys, so init na makayong kuhaan, mantika. So ato na yung nila itong tamarong wahay. Bukal-bukal. Ato na nang ibalik guys, no? Nani guys ba? Agay kainde! Guys, paka na. Paka na guys. Okay guys, let's go guys. Dami na kayo guys oh. Guys, atong tilawan guys kung sa kalami ang gipito ni Romvlogs TV. Why? Naglabay. Dami guys.